हेलो एवरीवन, वेलकम टू मो क्लासरूम जूनियर। समस्त को स्वागत आज क्लास को। आज आम अष्टम श्रेणी ओडिया बहिर आउ एक गद्य शिक्षा दीक्षार प्रश्नोत्तर गुड़िक आलोचना करवा। आज प्रश्नोत्तर आलोचना करने पूर्व तुम मान गोटे इम्पोर्टेंट इनफॉरमेशन। षष्ठ सप्तम अष्टम श्रेणीर समस्त पिला गोटे खुशी खबर, मो क्लासरूम आप रे यार कोर्स आरंभ हो सारा आ पिला एनरोल करी तार लाभ उठाउछन्ति। ताहले डेरी न करिकी कोर्स टी को एनरोल करनियो। कोर्स भितर तुमको पूरा 100% सिलेबस कवर मिलिबो, लाइव क्लास मिलिबो जो थिरे कि संपूर्ण रूपे आमर एक्सपर्ट टीचर्स आसिकी तुमर समस्त सिलेबस को कवर अप करिवे। ता सहित जदि कोनोसी क्लास लाइव रे मिस हो जाउची ताहले तार रेकॉर्डिंग्स मध्ये अवेलेबल रहिबो। तो सेथिले तुमे लाइव क्लास जदि मिस करूछो रेकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहिबो, तुमे तेथिरे पढि पारिबो। प्रति वीक रे जहाँ भी पढ़ा हो तार वीकली टेस्ट हम। ता सहित तुम आउ गोटे जिनस मिले सी हूँ डाउट क्लियर क्लास। जदि कौन सब्जेक्ट को जो जदि कौन चैप्टर को लेकिन किसी भी डाउट रोचे ताहले हमर डाउट क्लियरिंग सेशंस मध्ये हुए। ता सहित फुल ईयर तुमको गाइडेंस प्लस मोटिवेशन मिलिबो। ताहले डेरी न करिके तले दिए जाथिबा नंबर रे कांटेक्ट करंतु अधिक जानिबा पई एवं मोबाइल रे मो क्लासरूम ऐप टी को इंस्टॉल कर दियंतु। ताहले चलो हमर आरंभ करबा आज रो चैप्टर टी ना हूँ शिक्षा दीक्षा। तार प्रश्नोत्तर गुड़िक आलोचना करवा। शिक्षा दीक्षा विशेषतः जदि कहवा गले आम पुरातन शिक्षा पद्धति रे गुरु और शिक्षार गुरु तथा शिक्षा सहित तांकर कौन संपर्क, गोटे शिष्यर कौ भाया भाव में शिक्षा रहा दरकार, गोटे शिष्य गुरुकूल रही केमी पाठ पढ़ुला और आजिका डेट्रे तार शिक्षार व्यवस्था केमती परिवर्तन होती से संपूर्ण विषय को लेकिन बहुत सुंदर गद्यटी लिखा जाइथिला शिक्षा दीक्षा। ताहले तार प्रत्येक प्रश्नर उत्तर आम आज आलोचना करवा। तार प्रथम प्रश्न देछि जोटा कि कथबार्ता हेबा बा सबुठारु शॉर्ट रे तार आंसर लिखिबा पई दिया जाइछि। तो प्रथम प्रश्न तमर देछि क्वेश्चन 1 रो क नंबर क बीट देछि कि केउ भावना को नेकी पुराण जुगरे गुरुकुल शिक्षार प्राण स्वरूप थिला। को भावना को नेकी पुराण जुगरे गुरुकुल शिक्षार प्राण स्वरूप थिला। अर्थात आग काल रे जेतेबेले आमे गुरुकुल कथा पढ़ुचे सेतेबेले वास्तव रे गुरुकुल रे शिक्षार प्राण कौन थिला, को भावना को नहीं सेठारे शिक्षादान करा जाउथिला। जति एक कथा कहबो ताहले आज मध्य अवश्य किछि मात्रा रे परिवर्तन हेछि सत, किंतु वास्तव रे संपूर्ण परिवर्तन हेनी। एबे मध्य शिष्य माने सेही कथा ही कहंती गुरु को नमणि बनर गुरु ही साक्षात ईश्वर। आमर गुरु दिवस रे ए लाइन टे कहबार सुनिथिबो मध्य एवं तुमे माने मध्य कहिथिबो बोली आशा करूचे। गुरु को नमणिब नर गुरु ही साक्षात ईश्वर, यही भावनाटी पुराण जुगरे गुरुकुल शिक्षार प्राण स्वरूप थिला। आग काल रे गुरु को मनुष्य सहित समान ही करा जाउ नथिला, गुरु को ईश्वर सहित समान स्थान दिया जाइथिला। तो सेही भावना को लेकिन ही पुराण जुगरे गुरुकुल शिक्षार प्राण प्रतिष्ठा हेतिला। तापर हमर द्वितीय प्रश्न देछि गुरु शिष्य संपर्क आज किपरि अवस्था रे अछि। गुरु शिष्य संपर्क आज कि अवस्था रे अछि कहवा को गले आग काल रे जो गुरुंकर शिष्यंकर संपर्क थिला से संपर्क रे आज आकाश पाताल प्रभेद। किंतु आमे तो लिखि पारिबानी आकाश पाताल प्रभेद बोली, लिखिबो गुरु शिष्यर संपर्क आज बदली जाइछि। पुरातन अपेक्षा एबे नुआ जुगरे गुरुंकर पदवाच्य रहिथिला से वासना ଆଉ नाही। गुरुर गुरु पदवाच्य हेबार वासना नाही एवं शिष्यर अनुशासन नाही। शिष्यर शिष्य पदवाच्य हेबार कोनोसी वासना नाही। शिष्य अनुशासन रे रहुनांती, अनुशासित नुहंती बा अनुशासन रे नाहंती। जदि कह जाए गुरु और शिष्य दुई जन जाकर संपर्क कथा पचारि तो निश्चित गुरु को जदि कहला आमे गुरु पदवाच्य हेबार वासना नाही, तो शिष्यर मध्य अनुशासन रे रहिबार इच्छा नाही, शिष्य मध्य अनुशासन रे नाही। मूल प्रकृति केउ दुईटी क्षेत्र रे अतुट रहिछि। मूल प्रकृति केउ दुईटी क्षेत्र रे अतुट रहिछि। कोथिरे दुईटा क्षेत्र रे से अतुट रहिछि बोली हमर गद्य भितर देछि। से कहूछि ता होछि संपर्क रे अभेदत्व, अर्थात जे गुरु से शिष्य, जे शिष्य से गुरु, ए दुईटा प्रकृति रे किछि परिवर्तन हेनी।
गुरु जीए से शिष्य, जे शिष्य से गुरु। आमे वास्तव देखा गले केवल एक कथा नुहे जे केवल गुरु ठारू ही शिष्य माने शिक्षादान शिक्षा ग्रहण करती। वास्तव देखा गले शिष्य ठारू गुरु शिक्षा पाउछंती। ए दुईटा संपर्क अभेदत्व अच्छी। गोटे हूँ जे गुरु से शिष्य, जे शिष्य से गुरु। जे दिन गुरु अच्छी से निश्चित जने शिष्य थिला, आ जे आज शिष्य अच्छे निश्चित जने गुरु हो पार। तापर नेक्स्ट प्रश्न देछि शिक्षा क्षेत्र में कहा केंद्र स्थान दि जाए। शिक्षा क्षेत्र में कहा केंद्र स्थान दि जाए। शिक्षार आवश्यकता कौन जदि कहबा आमे ए प्रश्न उत्तर पढ़ा गले शिक्षक मैंने बहुत सुंदर भाव यार उत्तर देदेवे। ये हूँ शिष्य केन्द्रिक। आजिकल का जो शिक्षादान रही शिक्षादानटा शिष्य केन्द्रिक बा आम जो इंग्लीश कहते स्टूडेंट सेंट्रिक बोली। कहीं कारण आम जो शिक्षादान करूँ शिक्षादान क्या करूँ आम पिला ही करुचे। तो कौ मैंने शिक्षा पाइबा योग्य शिष्य मैंने शिक्षा पाइबा योग्य। तो शिक्षा क्षेत्र में कहार केन्द्र स्थान अच्छे निश्चित भाव में शिष्यर ही केन्द्र स्थान। बिना शिष्यर शिक्षा कौटू मिले माने जदि आम कहवा गोटे शिष्य से शिक्षा प्राप्त करुचे तेबे जाकि गोटे विद्यालय चलुची बा गोटे गुरुकुल चलुला तो शिष्य केन्द्रिक ही हेबा दरकार। शिष्य को ही केन्द्र स्थान दि जाए। शिक्षा क्षेत्र में मूल केन्द्र रे किए रही शिष्य। तापर आमर पुस्तक केन्द्रिक शिक्षार अर्थ कौन। शिक्षा जितेबाला पुस्तक केन्द्रिक हो जाए पुस्तक केन्द्रिक अर्थात जदि पुस्तक को केन्द्र बिंदु आकार रखा जाए जदि पुस्तक को केन्द्र बिंदु करा जाए ताहेले पुस्तक जदि केन्द्रिक शिक्षार अर्थ कहवा पचार पुस्तक को जदि आम केन्द्रिक शिक्षा कहवा ताहेले मुखस्थकरण द्वारा परीक्षा रे कृतकार्य होई प्रमाणपत्र हासिल करवा जहाद्वारा शिक्षार्थी और अभिभावक निजको श्रेय मन करिवो। पुस्तक विद्या भिन्न अन्य विषय प्रति उदासीन हेब। आमे पुस्तक केन्द्रिक शिक्षार अर्थ कौन बुझू। पुस्तक केन्द्रिक शिक्षा अर्थात केवल पुस्तकटा को सारिबार अछि। पुस्तक को सारिबा अर्थात कौन पुस्तक को मुखस्थ करवा घोषी देवा आ मुखस्थ करिवार उद्देश्य कौन और मुखस्थ कलापर फलाफल कौन हम परीक्षा रे भल नंबर रखिकी मार्क रखिकी पास हम। किंतु वास्तव में जो ज्ञानटा से ज्ञानटा आउ मिलिबो नहीं। आमे थियोरी पढ़ा बही पढ़ा बही बुझा घोषिबा जाकि परीक्षा रे लिखिदेबा प्रमाणपत्र हासिल करदेबा। किंतु जेपर्यंत शिक्षार्थीटीए से शिक्षाटा को संपूर्ण रूपे ग्रहण करिनी सेतेबेला पर्यंत शिक्षार किछि मूल्य रहिबो नहीं। पुस्तक केन्द्रिक शिक्षार अर्थ होछि मुखस्थकरण द्वारा परीक्षा रे कृतकार्य हेबा भल प्रमाणपत्र हासिल करवा। यह शिक्षार्थी एवं अभिभावक निजको श्रेय मन करती। जदि भल मार्क आसिला निजे भी खुशी शिक्षार्थी भी खुशी तांको अभिभावक मध्य खुशी ताकू ही कह जाए पुस्तक केन्द्रिक शिक्षा। तापर हमर प्रश्न देछि तललिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर दुई बा तीन वाक्य रे लिखिबो। प्रश्न देछि शिक्षकंक शिक्षा चिरंतन एपरि काहेकि कहा जायछि। शिक्षकंकर शिक्षा को चिरंतन बोली कहीं कहा जायछि। चिरंतन जहाँकि अंत नहीं सबुदिन से जीवित रहे कहीं कहा जायछि कारण शिक्षक जीवन व्यापी कोटि कोटि प्राण को प्रभावित करुथिबारु तांकर प्रभाव अनंत कालजयी और असरंती। गोटे शिष्य ता जीवन काल भितर 20, 30, 40 किंबा अति अधिक हेले 50 टी शिक्षकों को लेकिन से शिक्षित होता है। किंतु गोटे शिक्षक तार प्रत्येक वर्ष जदि आम कहवा 100 रु आरंभ करिकी आम आरंभ करवा 100 रु आरंभ करिकी 1000 2000 पर्यंत प्रत्येक वर्ष गोटे शिक्षक से शिक्षादान करें। गोटे पिलार जीवन में जदि 50 टी गुरु अच्छा ताले गोटे गुरुर जीवन रे लक्ष लक्ष शिष्य था। गोटे शिक्षक ता जीवन व्यापी कोटि कोटि प्राण को प्रभावित करिथाए। तेणु तांकर प्रभाव अनंत कालजयी एवं असरंती। यह कालातीत काललिपि को प्रभावित करे। कालातीत समय को जय कर देछि। काल अतीत कालातीत ये काल लिपि को मध्य प्रभावित करछि। तेणु
ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଚିରନ୍ତନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୀପକୁ ଜାଳିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୀପକୁ ଜାଳିବ ବୋଲି। ଏହା ଲେଖିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଯେତେବେଳେ ଲଗାଯାଏ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିଥିବ, ବିଶେଷ କରି ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜଳିଥିବ, ସେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜାଗାରେ ଆଉ 4 ଜଣ ଆସିବେ, 4 ଜଣ 4ଟା ଦୀପ ଜଳେଇକି ଯିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଏମିତି ହେଇକିନା ତା ନମ୍ବର ବଢ଼ି ବଢ଼ିକି 100 ଦୀପ ଜାଳି ଦିଏ ଗୋଟିଏ ଦୀପରୁ। ତ ଗୋଟିଏ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦୀପରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ମୂଳ ଦୀପର ଜ୍ୟୋତି କ୍ଷୀଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ହଁ କି ନାହିଁ? ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଲାଗିଛି, ଗୋଟିଏ ଦୀପକୁ ଲାଗିକି ତା ଚାରିପାଖରେ ଆଉ 6ଟା ଦୀପ ଲଗେଇଦେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦୀପ ଯେଉଁ ଲଗା ହେଇଥିଲା ତା ଜ୍ୟୋତି କ'ଣ କ୍ଷୀଣ ହେଇଯାଏ କି? ସେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୟୋତିଟା ବାଣ୍ଟି ଦେଲା କ୍ଷୀଣ ହେଇଯାଏ କି? ନୋ ଡାଉଟ୍, ତେଲ ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ, ଘିଅ ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ, ଦୀପଟା ଲିଭିଯିବ, କ୍ଷୀଣ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରୁଛି, ତାହେଲେ ତାର ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ୟୋତି ସେ ହରାଇ ନାହିଁ। ସେହିଭଳିଆ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଚିରନ୍ତନ ବା କାଳାତୀତ କାଳଲିପିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜଣେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ ସେଇ ପିଲାଟି ଆଉ 4ଟା ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇକି ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ସେଇଟା କେବେ କ୍ଷୀଣ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ସରେ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଧନ ଯାହା ବାଣ୍ଟିଲେ ମଧ୍ୟ ସରେ ନାହିଁ। ତ ପଠନ ଓ ପାଠନର ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ସାଧନା ଶିକ୍ଷାର ଇତିହାସକୁ ମହାନ୍ୱାନ୍ୱିତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆମର ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୁରୁଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବନ୍ତ ନୁହେଁ କହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଗୁରୁଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବନ୍ତ ହୁଏ, ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଏମିତି? ଏବେ ଯେଉଁ କୁହାଗଲା ପଢ଼ିବା ଆଉ ପଢ଼େଇବା, ପଠନ ଏବଂ ପାଠନ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ପଢ଼େଇବା, ଏ ଦୁଇଟାର ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ସାଧନା ଶିକ୍ଷାକୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରିଥାଏ। ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ପଢ଼େଇବା ବା ଶିଖେଇବା ଏବଂ ଆର ଜଣକ ଶିଖିବ ବା ପଢ଼ିବ। ପ୍ରଭାବକାରୀ ପ୍ରାଣର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ଜୀବନକୁ ଗରିୟାନ କରେ। କେବଳ ଏହି ଆଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୁଏ ଓ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂକ୍ରମଣରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିବାରୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ତେଜସ୍ୱୀନା ବଧିତ ମସ୍ତୁ। ତେଜସ୍ୱୀନା ବଧିତ ମସ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ଲଗାଯାଇଛି, ଏଇ ଶବ୍ଦରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉକ୍ତିଟା କୁହାଗଲା, ଏଇ ଉକ୍ତିରୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ତେଜସ୍ୱୀନା ବଧିତ ମସ୍ତୁ, ଏଇଟା ଶବ୍ଦଟା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଉକ୍ତିରୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା କୁହାଯାଇଛି ତେଜସ୍ୱୀନା ବଧିତ ମସ୍ତୁ, ଏହା ଆସିଛି କେଉଁଠୁ? ଇଏ କଠୋପନିଷଦ ଶାନ୍ତି ପାଠର ଗୋଟେ ଭାଗ। ତେଜସ୍ୱୀନା ବଧିତ ମସ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଇଛି ସଂସ୍କୃତ ଉକ୍ତିଟା, ଏହା କଠୋପନିଷଦରୁ ଆସିଛି। ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଉଥିବା ବିଦ୍ୟା ତେଜମୟୀ ହେଉ। ଏଇ ଉକ୍ତିରୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନିବିଡ଼ତା ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଉଥିବା ବିଦ୍ୟା ତେଜମୟୀ ହେଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ପାଉଛି, ସେଇ ଶିକ୍ଷା ବା ସେଇ ବିଦ୍ୟା ତେଜମୟୀ ହେଉ, ତାର ତେଜ ପ୍ରକାଶ କରୁ, ଗୋଟେ ପିଲାର ଜୀବନକୁ ସେ ଉଜ୍ଜଳମୟ କରିଦେଉ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଶିକ୍ଷାର ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ଶିକ୍ଷାର ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? କେବଳ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେବା, ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବା, କେବଳ ସେଇଆ ହିଁ କି? କେବେ ବି ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷାର ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ଶିକ୍ଷା ସାମାଜିକ ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ଅଙ୍ଗ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣରେ ସଫଳ ସମାନ ସେବାର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଭାବେ ଗୃହୀତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କେତେବେଳେ? ଶିକ୍ଷା ସାମାଜିକ ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ଅଙ୍ଗ ହେବା ଦରକାର। ଶିକ୍ଷା କେବଳ ପୁସ୍ତକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇକି କେବଳ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟତାର ମାପକାଠି ବା ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭିତରେ ସୀମିତ ହେଇକି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଯଦି ସେମିତି ହେଲା ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷାଟା ସମାଜର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠାରୁ ସେ ଦୂରେଇ ଗଲା। ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉଭୟ ବିକାଶର ଅଙ୍ଗ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଏବେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି?
एबेका टाइम रे जेतेबेले लेखक बहीटी लिखिचंती सेतेबेले गुरु शिष्यंक संपर्क केमिति हेबा दरकार बोली से कहिचंती। संप्रति अर्थात एबे वर्तमान गुरु शिष्यंकर संपर्क प्राध्यागार भित्तिक न होई सहयोगी और उत्साहप्रद हेबा उचित। आग काल गुरु को ईश्वर सहित तुलना करा जाउथला एवं शिष्य माने तांको डरुथिले भय करुथिले। से जो भय वास्तव रे मते बाड़े देबे कि पिटी देबे से भय नाही, ताहा एक सम्मान सूचक भय थिला। किंतु आजिका डेट रे एबे गुरु शिष्यंकर संपर्क सेमिति हवा आवश्यक न थाए। एबे उभयंकर सहयोगी आ उत्साहप्रद संपर्क रखिबा निहाती दरकार। उभय गुरु और शिष्य पाठ्य तालिका पाठ्य पुस्तक परीक्षार दास न होई एक उन्मुक्त परिवेश रे कार्य करिवार सुजोग लाभ कले ए संपर्क रे उन्नति साधित हेबो। शिक्षालय पारंपरिक कार्यधारा को मुक्त होई एक सामाजिक गवेषणागार रे गुरु शिष्य उभय जंत्री भावे परस्पर सहयोगी हेबा उचित बोली लेखक कहिसंती। एबे गुरु को मध्य गोटे स्टेप तळक खसिबा को पड़िबो, शिष्य को मध्य गोटे स्टेप ऊपर को चढ़िबा को पड़िबो। अर्थात गुरु शिष्यंकर संपर्क एमती हेबा दरकार जहा केवल पाठ्य पुस्तक बा परीक्षा भितर सीमित न रही कि पारिवेशिक ज्ञान को आहरण करने निहाती दरकार। विद्यालय एवं से जो पारंपरिक कार्यधारा जहाँ आमर आगुरी चली आसी पढ़ेब परीक्षा लिखब उत्तीर्ण हम केवल सेतिकी भितर जो सीमित होकर रही जाउची केवल परीक्षार दास न होई यह एक सामाजिक गवेषणागार रूप में प्रकाशित होगा दरकार। एठारे उभय शिक्षक एवं छात्र अर्थात गुरु एवं शिष्य उभय परस्पर गोटे भल मित्र भल सहयोगी होकर काम करने निहाती आवश्यक। तापर आमर सरल भाषा रे बुझाई लेख जोटा कि सरलार्थ आछि। प्रश्न देछि एक कथा सत्य जे कौनसी देशर गौरव से देशर लोकचरित्र उपर निर्भर करे तद्वारा देश बलियान हुए। मु सबुबले कहि आछि जेतेबेले पद्यांश गद्यांश एगुड़ाकर लेखुच सेतेबेले तुमको 4-6टा शब्द को मन रखा पड़िबो जेमति कि संसित उक्त प्रोक्त उपरोक्त एभलिया किछि शब्द आमको व्यवहार करने को पड़िबो। तो आमर लेखाटा को सुंदर करबा पई आमे जहाँ भी प्रश्न जे देछि सेही पदटी को लिखिकी उद्धृत कमारे ताको रखिदेबा। तापर लिखिबा संसित गद्यांशटी लिखिचंदी किए लेखक होचंदी प्रोफेसर शत्रुघ्ननाथ। तांको रचित जीवन शिक्षा पुस्तकरू गुरु शिष्य संपर्क प्रबंधरू आसीछि। एठारे लेखक कौन कहिचंदी लोकचरित्र किपरि देशर गौरव वृद्धि रे सहायक हुए ताहा उपरे आलोकपात करिसेंती। एटा काहींकी कहा गला लोकचरित्र कथा एट तो गुरु शिष्य संपर्क कथा कहा जायछि। प्रश्न रे कोन देछि देखिबा प्रश्न रे कहिछि कोन जे कोनोसी देशर गौरव से देशर लोकचरित्र उपर निर्भर करे बोली कहिछि। तो प्रश्न रे जहा कहिछि हमको सेटा लिखिबा को पड़िबो। तो एठी लेखक कोन लिखिचंती लोकचरित्र केमिति देशर गौरव वृद्धि रे सहाय्य करे ताकू सेठारे आलोकपात करिसेंती। से लिखिचंती संप्रति गुरु शिष्य संपर्क जेपरि भावे कलुषित होई पड़िछि ताहार कारण निर्धारण करने को प्राबंधिक शिक्षार क्षेत्र में गुरुत्वपूर्ण दिग प्रति अंगुली निर्देश करिसेंती। लेखक कौन कहिसेंती आजिकल जो शिक्षक गुरु जो कहा जाउछि आमे गुरु जो शब्द व्यवहार करूथिले वास्तव में आजिकल का शिक्षक कहीं भी गुरु शब्द को ग्रहण कर पार नाहंती। सेमाने निजको शिक्षक बोली ही कहउचंती आ शिष्य माने शिष्य होइकी रही नाहंती। तो लिखिबा आजिकल शिक्षक गुरु भावे परिचित हेबाकू इच्छा करू नाहंती। शिष्य मध्य आज शासन विरोध रे विद्रोही और विप्लव हो उठिछि। कालर कराल गति रे मूल्यबोधर अवक्षय घटिछि। समाज रे परिदृष्ट स्खलन और भ्रष्टाचार एथिपाई बहु भावे दायी। विकासमूलक कार्यक्रम द्वारा सामाजिक जीवन बहु भावे प्रभावित होउछि। समाज रे नैतिकता और आध्यात्मिकता क्रमशः विलुप्त होबाको बसिलाणी जद्वारा देशर संस्कृति परंपरा विपर्यस्त हो उठिछि। यह वास्तविकता
ଆଜି ସମାଜର ଗତି କ'ଣ? ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଏକ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଆମର ନୈତିକତାକୁ, ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଦେଇ ଆସିଥିଲା, ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରଖି ଆସିଥିଲା। ଆଜି ସମାଜରେ ସେଇ ନୈତିକତା, ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିକାଶ ପଥରେ ଆମେ ଏତେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେଣି ଯେ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ଆମର ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାଟାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ଲୋକଚରିତ୍ର ଉପରେ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସୁନାମ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଏହା ଦେଶକୁ ବଳିୟାନ କରେ। ଲୋକଚରିତ୍ର କ୍ରମେ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ସ୍ୱାର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ଓ ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଏହା ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଜୀବନର ସୌଧର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଶିକ୍ଷାଳୟରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜାତିର ଜୟଗାଥାର ମୂଳ ପିଣ୍ଡ ହେଉଛି ଜୀବନ। କେବଳ ଲୋକଚରିତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ହିଁ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସମ୍ଭବ। ଯଦି ସମାଜକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସୁଧାରିବାର ଅଛି, ଯଦି ସମାଜରେ ନୈତିକତା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ରାମରାଜ୍ୟ ଫେରି ପାଇବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଚରିତ୍ର ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯେଉଁ ମାନବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ସେଇ ମାନବ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଚିନ୍ତା କରିବ, ବାସ୍ତବିକତା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଚିନ୍ତା କରିବ ଏବଂ ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ସହଜ ଭାଷାରେ ସେଲ୍ଫିସ୍ କହିଦେଉଛେ। ଆଜିକାଲି ଲୋକ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ହେଇଗଲେଣି, ଏତେ ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଗଲେଣି ଯେ ସେମାନେ ସମାଜରେ ଉନ୍ନତି କିମ୍ବା ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ବସିଲେଣି। ତ ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧ ସମାଜ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଥମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଖ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ମୋର ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପିତାମାତାଙ୍କ ସମୀପରେ ଋଣୀ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କ ସମୀପରେ ଋଣୀ। କଥାରେ ଅଛି, ପିତାମାତା ଜନ୍ମ ସିନା ଦିଅନ୍ତି, କର୍ମ କିଏ ଦେଇଥାଏ? କର୍ମ ବାପା ମା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇ କଥାକୁ ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯେମିତି କମା ଦେଇକିନା, ଉଦ୍ଧୃତ କମା ଦେଇକି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସେମିତି ଉଦ୍ଧୃତ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଆରମ୍ଭ କରିବ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହିଁ ଲେଖିବ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଉତ୍ତର ଲେଖିବନି। ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର କେବେ ବି ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଲେଖିବ ସଂଶିତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପ୍ରଫେସର ଶତ୍ରୁଘ୍ନନାଥଙ୍କ ରଚିତ ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ପୁସ୍ତକରୁ ସଂଗୃହୀତ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଜନୈକ ଗୁରୁପରାୟଣ ମହାମନୀଷୀଙ୍କ ମୋହନୀୟ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ପିତାମାତା ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରେ କୃତଜ୍ଞ। ସଂସାରକୁ ଆଣିବାରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷଟିଏ ଗଢ଼ିବାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସଂସାରକୁ କିଏ ଆଣିଛି? ବାପା ମା ଆଣିଛନ୍ତି। ବାପା ମାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମେ ସଂସାରକୁ ଆସିଛେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଋଣ ତ ଆମେ କେବେ ଶୁଝିପାରିବାନି, ଆମେ ଋଣୀ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷଟିଏ ଗଢ଼ିବାରେ କାହାର ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର। ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଆଉ ଜୀବନ ଗଠନରେ ଗୁରୁଙ୍କ ବିରଳ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ଶିଶୁ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରେ। ଶିଶୁକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନଦାନ କରି ସମାଜ ପାଇଁ ଜଣେ ଉପଯୋଗୀ ନାଗରିକ ଭାବେ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି ଗୁରୁ। ଜୀବନକୁ ସତ୍ୟ, ଶିବ, ସୁନ୍ଦର କରିବାରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଅବଦାନରେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଯେ ଅପରିସୀମ, ଏହା ଶିଷ୍ୟ ଆଜୀବନ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯଦି କୁହାଯାଏ, ମୁଁ ପର୍ସନାଲି କହିବି, ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ହିଁ ଦେଖିଛି। ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନିନ୍ଦା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁ, ତୁମର ଶିକ୍ଷକ, ସ୍କୁଲର ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେକୌଣସି ଗୁରୁ, ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ପିଲାର ମା, ସେ ଯେକୌଣସି ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଗୁରୁଙ୍କର ଯଦି ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଏ ବା ନିନ୍ଦା କରାଯାଏ, ତାଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତ ଜୀବନକୁ ସତ୍ୟ, ଶିବ, ସୁନ୍ଦର କରିକି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ଗୁରୁଙ୍କର। ଗୁରୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମହିମାବନ୍ତ କରେ। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦୀପର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଶିଷ୍ୟର ଜୀବନ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ତା ଅନ୍ତରର ଅଜ୍ଞାନ ଦୂର କରିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଆଲୋକର ଦୀପ୍ତି ଆଜୀବନ ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କଠାରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ ଜଣେ ମହାମନୀଷୀ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଏହି ମହାନ ବାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରି ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ଯଶଗାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦୀପ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟର ଶିକ୍ଷାର ଦୀପ ଲାଗେ,
ସେଇ ଦୀପ ଜୀବନ ସାରା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଅଜ୍ଞାନକୁ ଦୂର କରିକି, ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିକି ଜ୍ଞାନର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଯେହେତୁ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୁରୁ ରଖାଗଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ହେବେ ସାମାଜିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି? ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପ୍ରଫେସର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନାଥଙ୍କ ରଚିତ ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ପୁସ୍ତକରୁ ସଂଗୃହୀତ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଗୃହୀତ। ଏଠାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶିକ୍ଷାଳୟକୁ ପାରମ୍ପରିକ ଭୂମିକା ତ୍ୟାଗ କରି ଏକ ସାମାଜିକ ଗବେଷଣାଗାରର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ କରିକି ରଖନି ବା ଶିକ୍ଷାଳୟ କରିକି ରଖନି, ତାକୁ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଗବେଷଣାଗାର ତିଆରି କରିଦିଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବେ ଯେ ଗୁରୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଯିବେ, ଯନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ସମାଜକୁ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ସେଠାରେ ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ଉଭୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ସେଠାରେ ଚିରାଚରିତ ଓ ଚିରନ୍ତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧରେ ପୁନଃ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ। ସମାଜର ସୁରକ୍ଷା, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଉଭୟ ଦିଗରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ପାଠ୍ୟ ତାଲିକା ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବ। ବହି ଯେଉଁ ଆମର ପୁସ୍ତକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଗଲା, ତାକୁ ଛାଡ଼ିବେ, ପରୀକ୍ଷାକୁ ଛାଡ଼ିବେ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ପାଠ୍ୟ ତାଲିକା ଆଦି ଏପରି ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଯେପରି ପରୀକ୍ଷାର ଦାସ ନ ହୋଇ ଗୁରୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ଏକ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ପରିବେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ସେସବୁର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଶିକ୍ଷାୟତନ ରୂପକ ଗବେଷଣାଗାରରେ ଚିନ୍ତା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସଞ୍ଚାର କରାଯାଇପାରେ। ଇଞ୍ଜିନିୟର ବା ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ, ଯନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ, ଯେପରି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ସ୍ଥାପିତ ଓ କାରିଗରୀକୁ ପରିଚାଳନା କରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଉନ୍ନତ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ହେବେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜରେ କାରଣ ଓ ନିୟାମକ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଅନୁଚିନ୍ତା ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ଏଇଠି କ'ଣ କହିଲେ? ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବ, ଆଉ ସମାଜକୁ ତୁମର କାରିଗରୀ ଦେଖାଇବ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? କାହିଁକି ଇଞ୍ଜିନିୟର ସହିତ ହିଁ ତୁଳନା କରାଗଲା? ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯେତେବେଳେ ରେଳ ରାସ୍ତା ତିଆରି କଲା, ସେ କେତେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିବ ସେଇ ରାସ୍ତାଟିକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଛୋଟ ଘରଟେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରାଯାଏ, ଯଦି ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ, ସେ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବ, ଯେମିତିକି ସେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ ଆଉ ଭଲ ହିଁ ରହିବ, ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯିବ, ତା ସହିତ ସେ ଟାଣୁଆ ଶକ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବେ, ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ଆଉ ସମାଜକୁ ନିଜର କାରିଗରୀ ଦେଖାଇବେ। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ତଳେ ଯେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଦେଇଛି ସେ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଦେଖିକି ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବ। ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ଦେଇଛି ଏଇଠି, ଏଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଭିତରୁ ତୁମେ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବ। କହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଉଚ୍ଚରେ। କାହାର ସ୍ଥାନ ଉଚ୍ଚରେ? ପ୍ରଶ୍ନ। ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ସର୍ବୋଚ୍ଚରେ। ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠାରେ? ସର୍ବୋଚ୍ଚରେ। ଟାଇପିଂ ଏରର ଅଛି। ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ସର୍ବୋଚ୍ଚରେ। ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠାରେ? ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଗଲା। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସେ କେବଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ସମାଜର ନମସ୍ୟ ଜଣେ ମନୀଷା ଏବଂ ଏହି ଭାବନାକୁ ସ୍ୱୀୟ ବାଣୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ସମାଜର ନମସ୍ୟ? ସହଜରେ ହେଇଗଲା ପ୍ରଶ୍ନଟି। ସମଗ୍ର ସମାଜର ଗୁରୁ ନମସ୍ୟ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ମନୀଷୀ ନିଜର ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରି କ'ଣ କହିଥିଲେ? କିଏ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି? ଗୁରୁଙ୍କର ପଦୁଟିଏ କଥା କିପରି ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଥାଏ? ଆମର ଯାହା ବି ଆମର ଏଇଠି ଦେଇଛି ଅନୁଚ୍ଛେଦ, ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଦେଖିବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମେ ଏମିତି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବ, ତା ତଳେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଦେବ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଓଲଟା କହିଛି, ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଦେଇଛି, ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ବି ହେଇପାରେ, ଯେମିତି ଲେଖିଲା ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଉଚ୍ଚରେ। ଏଇଠି ପଚାରିଲା କାହାର ସ୍ଥାନ ଉଚ୍ଚରେ, ତୁମେ ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବ ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରେ ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି। ଏଇଟା ତମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛ, ତୁମେ କୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରୁଛ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆସିଲା ରୂପାନ୍ତର। ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଅନ୍ୟ ରୂପ। ସେମିତି ରୂପାନ୍ତର ଶବ୍ଦ ପରି
आउ 4टा शब्द लिखिब आउ सेही शब्द गुड़ी को वाक्य रे मध्य व्यवहार करिब। तो रूपांतर रूपरे अंतर रूपांतर सेमती ग्रामरु अंतर ग्रामांतर देशरु अंतर देशांतर भाषारु अंतर भाषांतर घटरु अंतर घटांतर। तो ग्रामांतर लगे वाक्यटे कौन हम ग्रामांतर माने गाँ रु अंतर गाँ रु बाहर। देखिए मेला देखा ग्राम ग्रामांतर लोके बहु संख्यार आसी था अर्थात मेला देखापी गाँव लोक बाहर लोक आसती। सेमती देशांतर देशांतर माने जदि कहीं दोष गला कि अपराध गला देशद्रोह रे देशरु अंतर कर दियंती से लिखिपर देशद्रोह अपराध पाई तांको देशांतर हेबार दंड प्रदान करागला। भाषांतर भाषांतर साहित्य साधनार एक अंग। डिफरेंट डिफरेंट भाषा जदि जने लोक जानी ताहले कौन साहित्य साधनार से गोटे अंग। घटांतर मृत्यु पर मनीषर घटांतर होता है बोली विश्वास करा जाए है। तापर आमर आसी प्रश्न 6 देछि कोठरी भितर गोटे कोठरी देछि कोठरी रे किछि अक्षर देछि मो अवश्य से कोठरी रे बनै पारनी तो मो बही रे देछि षष्ठ प्रश्न रे से जो बना जाइछि कोठरी गुडी को से कोठरी गुडी करे किछि किछि अक्षर दिया जाइछि ताकू नै कि शब्द तयारी करिया पई कहिछि। तो मु एति कि शब्द तयारी कली तुमे जदि आउ किछि करि परिबो आराम से कर देबो। सौध अबीर बखाण अप्रासंगिक विभोर रुद्धिमंत स्वाध्याय कुच्छा नैपुण्य ए सबू शब्द तुमर चैप्टर भितरे अछि। मु कोनोसी बाहरु बनै नाही तुम चैप्टर भितरे ही ए शब्द गुडी को अछि। तापर आसे हमर 7 नंबर प्रश्न आरंभ रे अ अक्षर जोग करिवो जोग करके 5टा शब्द लिखिबो प्लस ताकू नै कि वाक्य गठन करिवो। 5टा शब्द लिखिबो प्लस वाक्य गठन करिवो। अ लगे कि मु बनेछि देख आउर किछि अलगा मध्ये तुमे बनै परिवो। अवास्तव अविभाज्य असभ्य अभेद्य अकाट्य 5टा कहिछि ना। अवास्तव अवास्तव माने कोन जहा वास्तव नुहे जहा सत्य नुहे जहा विश्वास करिया पे इच्छा हुएनी ताको अवास्तव कहा जाए। तो विज्ञान बल रे अनेक अवास्तव कथा सत्य रे परिणत हलानी। विज्ञान अवास्तव को सत्य रे परिणत कलानी। आगे लोक उड़ी पार नथिले डेणा नहीं किए उड़ीबो बोले कहउथिले एबे आमे कोन जहाज रे उडुनी। तो अविभाज्य अविभाज्य जहा कि भाज्य नुहे बा भाग करा जाय परिबो नाही। बापा निजर संपत्ति को अविभाज्य करी रखिबा को चाहिथिले। तापर आसला असभ्य असभ्य कोन जे सभ्य नुहे। पुरातन जुग रे जते बेले नुआ किरी मनीष सृष्टि हेतला से माने जंगल रे बुलथुले पिंधिया पे वस्त्र नथिला रहया पे घर नथिला से माने सभ्य थिले से माने सभ्य समाज नथिला ना। तो प्राचीन जुग रे मनीष असभ्य थिला हैला। तापरे आउ गोटे शब्द नैछि अभेद्य जहा भेद करा जाय परिबो नाही। राजांकर अभेद्य दुर्ग को शत्रु माने पसी पारु नथिले। शत्रु माने राजांकर अभेद्य दुर्ग को पसी पारु नथिले। अभेद्य अर्थ जहा भेद करा जाय परिबो नाही। तापर आसला अकाट्य जहा काटी हबो नाही। दार्शनिकଙ୍କ जुक्ति अकाट्य अटे बा खना वचन अकाट्य अच्छे एक कथा मते लिखि परिबो। अच्युतानंदଙ୍କ बाणी अकाट्य अच्छे से अकाट्य अटे एगुड़ा को मते लिखि परिबो। तुमे अकाट्य शब्द रे व्यवहार करके जे कोनोसी वाक्य तयारी करि परिबो। तापर आछि हमरो कोठरी भितरे थिबा शब्द रे इक प्रत्यय जोग करा जायछि मूल शब्द गुडी को लिखिबा। सामाजिक समाज युक्त एक सामाजिक। अर्थनीतिक अर्थनीति युक्त एक अर्थनीतिक बा अर्थनीतिक अर्थनीति को जोग करके इक सहित अर्थनीतिक है। सेमती प्रसंग को जोग कले प्रासंगिक प्रसंग युक्त एक प्रासंगिक है। तापर तुम 9 नंबर देछि तले दिया शब्द मानक मध्य विशेष्य विशेषण पद मिसिकरी रही अलग अलग कर लिखिब। जाग्रत शासन जंत्रणादायक गौरव अनुरागी समाज विभेद व्यवधान उपयोग या भितर विशेष्य और विशेषण को अलग कर। विशेष्य पद किए
शासन, तापर आसला गौरव, तापर आसला समाज, विभेद, व्यवधान, उपयोग, एगुड़ाक सब गोटे गोटे विशेष्य पद। तापर कौन कही ये विशेष्य पद गुड़ी को नहीं कि तुम्हें वाक्य परिणत कर। प्लस विशेषण पद गुड़ाक कोटा कोटा विशेषण होची जाग्रत, जंत्रणादायक आ अनुरागी। सबु शब्द को व्यवहार करके गोटे गोटे वाक्य लिखा पड़ो। जमती मु लिखिली शासन, शिशु मान अଯଥା शासन करो नहीं। गौरव, परिवार समाज भूल कर दीची। मधुबाबू आम ओडिशार गौरव, मधुबाबू आम ओडिशार गौरव। है वाक्य तुम्हें निजे बनैब, समाज करिवो, वाक्य तैयारी करिवो। विभेद, परिवार रे पुत्र कन्या मानक मध्य रे विभेद कर रहिबा उचित नुहे। विभेद लिखि पारिबो बा व्यवधान मध्य लिखि पारिबो, विभेद भी लिखि पारिबो, व्यवधान भी लिखि पारिबो। तो ए तापर हमर 10 नंबर देछि तळे प्रत्येक धाडी रे दिया जायतिबा शब्द मानक मध्य रे गोटे भिन्न जातीय शब्द रहिछि, सेही शब्दटी को बाछि खाता रे लिखिबो। श्वासरुद्ध, बाष्परुद्ध, अवरुद्ध, बारुद्ध। या भीतर अलगा किए अवरुद्ध बोली किसी शब्द नहीं, एटा कौन अच्छी अवरोध अच्छी है। तो ठीक उत्तर कौन हम अवरुद्ध। तापर आसी दृष्टिपात, वृष्टिपात, उल्कापात, अनुपात। दृष्टिपात, वृष्टिपात, उल्कापात ठीक अच्छे। अनुपातटार अर्थ भिन्न, ये भिन्न हम। तापर देछि आस तल लिखित शब्द गुड़ी को शब्दरू नाम धातु क्रिया गठन करिबा। जेमति कि मनरू मनैबा, दूररू दूरेबा, सेमती फेणरू फेणैबा, फलरू फलैबा, फलैबा भी हब, फलाइबा भी हब। छोटरू छोटेबा, छोटरू छोटेबा। तापर 12 नंबर प्रश्न देछि जहार रूपांतर घटी न थाए आको एक शब्द रे व्यवहार कले कौन हब रूपांतरीकरण। सेमती वन नथिबा स्थान रे वन सृष्टि करने को कौन कहा जाए वनीकरण। बाष्प होई नथिबा पदार्थ को बाष्प रे जदि परिणत करिबा ताको कहा जाए बाष्पीकरण। दृश्य भावरे नथिबा वस्तु को दृढ़ भावरे नथिबा वस्तु को कौन कहा जिवो दृढ़ीकरण। दृढ़ीकरण जहाँ दृढ़ नहीं ताको दृढ़ करिबा अर्थात दृढ़ीकरण। भाग भाग होई नथिबा पदार्थ को विभिन्न विभाग रे परिणत करिबा विभागीकरण। तापरे 13 नंबर देछि जहाँ को विच्छेद करि हेबो नाही ताको कहा जाए अविच्छेद्य। अ लगा जाइछि। आ जहाँ को भाग भाग करि हेबो नाही ताको कोन कहा जिवो अविभाज्य। जहाँ को काटी हेबो नाही ताको कहा जाए अकाट्य। जहाँ को भेद करि हेबो नाही ताको कहा जाए अभेद्य। जहाँ को छेदन करा जाई परिबो नाही बा करि हेबो नाही अछेद्य। अभेद्य, अछेद्य, अकाट्य आउ अविभाज्य है। तापर ये देछि तमरो भूल थिबा शब्दटी को ठीक करिके लिखिबो। गुरुकुल, गुरुकुल को एई भलिया भाव लिखा जाए। मनीषी, मनीषा। नैपुण्य, नैपुण्य पर उकार ही परिवर्तन होइछि। प्राधिकारटा को प्राधिकार ए भलिया भाव लिखा जाए। परिसीमा को केमती लिखा जाए सीमा रे सर दीर्घईकार हबो। कर्पूर ठीक अच्छे। कालातीत तर दीर्घईकार हबो। प्रतिद्वंदिता रे ए भलिया भाव रे प्रतिद्वंदिता लिखा जाए। तो एपटे भूल शब्द गुड़ा को देछि याको मु ठीक करिके साइड रे लिखिछि।
ठीक अच्छे। तो ये थिला आमर आज शिक्षा दीक्षा पाठर समस्त प्रश्न आलोचना। आशा करछि वीडियोटी भल लगी जदि वीडियो को लाइक करिवो, चैनल को नुआ आस्थिले सब्सक्राइब करिवो आ सांग मानक सहित मध्य शेयर करदेव जद्वारा से माने मध्य यार किछि लाभ उठै पारिबे। नेक्स्ट क्लास रे मिसिबा आ गोटे चैप्टर नहीं कि टिल देन बाय एंड टेक केयर।